जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। मु राकेश आपण मानक स्वागत करुच्ची डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तबे आजिका टॉपिक रही +3 हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर कोर कोर्स 1 रो तृतीय यूनिट जार कि नाम रही हरप्पा सभ्यता। तबे आजिकार ही क्लास टी यूनिट रे थिबा इंपोर्टेंट रो 10टी 3 मार्क क्वेश्चन को आम भल भाव में डिस्कसन करवा। जदि आपको यह क्लास टी भल लगुए तेज निहाती भाव क्लास टी गोटे लाइक करेंगे और चैनल टी को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे। तेरे 12 नंबर क्वेश्चन को देखा कौन देना ना हरप्पा सभ्यतार बृहत स्नानागार संपर्क में आमको उल्लेख करने कही। तेज यार सठिक उत्तर कौन रही ना मोहेंजोदारो आविष्कृत होता बृहत स्नानागार हरप्पा सभ्यतार मुख्य आकर्षण बा मुख्य केन्द्र थिला। यही स्नानागार दैर्घ्य थिला 12 मीटर एवं गभीरता थिला केते ना 3 मीटर। यह एक बृहत गृह अवस्थित थिला जार दैर्घ्य होची केते ना 55 मीटर एवं प्रस्थ होची 33 मीटर। यही स्नानागार सहित पाबच्छ श्रेणी संलग्न होता। स्नानागार को पानी जोगाई देवाई निकटस्थ एक कोठरी रे एक बृहत कूप बा कूओ मध्य थिला। नाଳ साहाय्य स्नानागार को पानी प्रवेश करुला एवं अन्य एक नाଳ दे दूषित पानी निष्कासित हेउथुला। यही बृहत स्नानागार राजन्य वर्ग आदि अभिषेक अथवा पुरोहित गोष्ठी मानकर विभिन्न पूजा अर्चना पर उद्दिष्ट थिला बोली ऐतिहासिक माने मत देइथांती। तापर आम देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को कौन देना हरप्पा सभ्यतार आविष्कृत होता बृहत शस्यागार संपर्क में आमको उल्लेख करने कही। तेज यार उत्तर कौन रही ना हरप्पा सभ्यतार आविष्कृत अट्टालिका मध्य बृहत शस्यागार थिला अन्यतम। यह हरप्पार दुर्ग अंचल अवस्थित थिला। यह अनेक गुड़िए प्रस्तर बा पत्थर चट्टाण को नहीं गठित होता। प्रत्येक चट्टाणर दैर्घ्य थिला 16 मीटर और प्रस्थ थिला केते ना 6 मीटर। यही बृहत शस्यागार दक्षिण में थिबा केतोटी गोलाकार चट्टाण को शस्य अमल अगणा रूपे मध्य चिन्हित करा जाई थाए। तापर आम देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को सिंधु सभ्यतार आविष्कृत चुली एवं बहु खंब विशिष्ट सभागृह विषय लेख बा उल्लेख कर। तेज यार उत्तर कौन रही ना सिंधु सभ्यतार अन्यतम केन्द्र कालीबंगान ठारे एककालीन बहुत गुड़िए चुली आविष्कृत होती। कालीबंगाटा कौटी अवस्थित ना राजस्थान में अवस्थित। सेठारे एक इटा निर्मित चट्टाण गोटे धाड़ी थी 7 गोटी चुलीर संधान मिली। यह सार्वजनीन मांगलिक कार्यपाई उद्दिष्ट होई पारे बोली केतेक ऐतिहासिक मत देउथा बेले अन्य केतेक एठारे नगरवासी माने एकत्रित होई रंधन करथांती बोली मतव्यक्त करुथिले। एतद व्यतीत मोहेंजोदारोर बृहत स्नानागार निकट में एक विशाल गृह आविष्कृत होता जार दैर्घ्य थिला 320 फुट एवं प्रस्थ होची केते ना 78 फुट। यही गृह काष्ठ निर्मित बा काठ द्वारा निर्मित स्तंभ मान मध्य लागिथिला। केतेक एहाकू उच्च पदस्थ कर्मचारी बासगृह रूपे वर्णना करथिया बेले अन्य केतेक ऐतिहासिक एहाकू सर्वसाधारण गृह रूपे वर्णना करिसेंती। तापर हम देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को कौन देछि ना सिंधु सभ्यतार जल निष्कासन व्यवस्था किपरि थिला। सिंधु सभ्यतार जल निष्कासन व्यवस्था किपरि थिला। तेज यार सठिक उत्तर कौन रही ना सिंधु सभ्यतार जल निष्कासन व्यवस्था थिला उच्चमानर। यह सभ्यतार अधिवासी माने परिमल उपरे अर्थात परिष्कार परिच्छन्नता उपरे अधिक गुरुत्वारोप करुथिले। सहर में दूषित जल एवं आवर्जना निष्कासन पई से रास्तार उभय पार्श्व बड़ बड़ नाल मान निर्माण करथिले। नाल गुड़िक खोला छड़ा न जाई आवृत करा जाउथिला। प्रत्येक घरर छोट छोट नाल मान सहरर बृहत नाल गुड़िक सहित संयुक्त होइथिला। सहर मध्य देई एही नाल गुड़िक जाई सहर बाहर थिबा एक बृहत कुंडरे पड़ुथिला। तापर हम देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को हरप्पा सभ्यतार सामाजिक जीवन संपर्क में आमको उल्लेख करने कही। हरप्पा सभ्यतार सामाजिक जीवन किपरि थिला से विषय आमको
ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହୋଇଯିବ ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମତି ରହୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ରୁଟି। ସେମାନେ ତୁଳା ଓ ପଶମର ପୋଷାକକୁ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପଶା ଖେଳ, ପଶୁ ଲଢ଼େଇ, ଶିକାର ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ବା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଟିଣ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଦି ଧାତୁରେ ଗୃହ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବା ଉନ୍ନତ ଥିଲା। କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗହମ, ଧାନ, ଯବ, ତୁଳା, ରାଶି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ମୃତ୍ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ଧାତ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରସ୍ତର ଓ ହାତୀଦାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ବାହାରେ ସୁମେର, ଆକାଦ, ମିଶର ଏବଂ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ମାପ ଓ ଓଜନର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଗହମ, ଯବ, ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ବେଳେ ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରମାନ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଉଭୟ ସ୍ଥଳପଥରେ ଓ ଜଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ହରପ୍ପାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ଥିଲା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ ମାତୃଶକ୍ତି ଆରାଧନା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପଶୁପତି ବା ଶିବ ଥିଲେ ହରପ୍ପାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରୁଥିବାର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ହରପ୍ପାର ଅଧିବାସୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସର୍ପ ପୂଜନ ମଧ୍ୟ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାକୁ କାହିଁକି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାକୁ କାହିଁକି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ନା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ନଗର ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହାକୁ 1921 ମସିହାରେ ଭୂ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମହାନ ସଭ୍ୟତାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ନଗର ପରିକଳ୍ପନା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ଆଦି ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ଏବଂ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତାର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ସମାନ ରୂପରେଖ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହରପ୍ପାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଐତିହାସିକମାନେ ଭାରତର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି।
तापर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बा शेष क्वेश्चन को आम देखा हरप्पा सभ्यतार विलय बा पतनर कारण संपर्क में आमको उल्लेख करने कही। तो यार सठिक उत्तर कौन रही ना ख्रीष्टपूर्व 1700 रु 1500 मध्य कौन एक समय हरप्पा सभ्यतार अवसान घटी बोली विश्वास करा जाई थाए। यार निर्दिष्ट कारण एपर्यंत स्थिर हो पारि नथिले मध्य यह केतेक कारण जोगु हो पारि थाए बोली विशेषज्ञ माने मत देइछन्ति। मर्टिमर हुइलर कहते आर्य मानकर आक्रमण पर मोहनजोदारो और हरप्पा ध्वंस मुखर पड़ा। अन्य केतेक ऐतिहासिक मतरे सिंधु उपत्यकार जलवायु परिवर्तन फल मोहनजोदारो और हरप्पार प्राकृतिक गति में ध्वंस प्राप्त हो जाइथिला। सिंधु नदी बन्या और सिंधु उपत्यकार भूकंप यही सभ्यतार विलय बा पतनर अन्य एक कारण थिला बोली से मत देइथांती। धन्यवाद सांग मैंने आशा करुच्ची कि आपको क्लास निश्चय भाव भल लगी। जदि आपको क्लास भल लगुच तेज निहाती भाव क्लास गोटे लाइक करेंगे और निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।